در شهر خوجند فوروم بین‌المللی زنان تحت عنوان نوروز عید زنانی وحدت‌سرا دایر شد. در کار فوروم نمایندگان از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک نمودند. زن‌های فعال دو کشور همسایه از رسته‌های هنرهای مردمی شهر خوجند دیدن کردند. نمونه گوناگون هنرهای قدیمی تاجیکان به معرض تماشا گذاشته شد که این پسندی مهمانان آمد. فوروم مذکور با ابتکار کمیته کاربازانان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با مقامات اجرایی و کمیته دولتی ولایت سوخ برگزار گردید. در آن معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان دلربا منصوری، رئیس کمیته کاربازانان و عائله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیض‌دین‌زاده، معاون سروزیر جمهوری ازبکستان زلیخا بحریدینова، президент конгресси занони Кыргызстан Замира Акбагишева иштирок ва суханронӣ намуданд. Уважаемые участники форума, дорогие гости, друзья, мне выпала большая честь приветствовать сегодня всех вас на гостеприимной сагдийской земле, в древнем, вечно молодом Худжанде, на этом знаменательном событии, которое проходит в рамках визита президента Кыргызской республики, уважаемого Садыра Нургажоевича Жапарова, и президента Республики Узбекистан, уважаемого Шавката Мирамоновича Мирзияева, в Республику Таджикистан, приуроченном международному празднику Навруз, который в этом году стал для наших народов особенным. باید گفت که هدف اساسی فوروم این فراهم آوردن فضای ادانه و تحکیم وحدت زنان، نقش زنان در حفظ و نگهداشت عنعنه‌های ملی و مبادله تجربه در سمت صاحبکاری زنان می باشد. زنان تاجیک و ازبک و قرقیز ضمن جلسه های پنلی فوروم مسئله های سنت های مشترک مردم آسیای مرکزی، نقش جشن نوروز در تحکیم روابط دوستانه دولت های آسیای مرکزی، اینچنین سهم زنان در تحکیم صلح و رشد اقتصادی منطقه را بررسی نمودند. Эти три народа объединяет не только география, географическое пространство, но объединяет общая история, общая духовность, общая этнопсихология. Мы вчера были восхищены выступлением президента Таджикистана Эмомали Рахмонова, который отметил, что именно с сегодняшнего дня начинается новый этап наших отношений. Мы восхищены тем, что гражданская война, которая длилась 5 лет и 22 дня, была остановлена самим народом, силой, духом таджикского народа и президентом Эмомали Рахмоновым. Сегодня же нам ничего не остается, как дружить с семьями, домами и странами. اظهار باوری کرده شد که فوروم مذکور برای تبادل تجربه، تحکیم همکاری و رشد تشبس‌های نو که به دستگیری زنان و تحکیم نقش آنها در جامعه نگرانده شده است، یک پلتفرم بی‌نظیر فراهم می‌آورد.